नमस्कार आजिर एही विश्लेषणकु आपणंकु स्वागत। भावंतु टिके गोटिए जागारे लक्ष लक्ष लोक केवल गोटिए कटामुंडकु पूजा करिबाकु एकाठी होउछंती। सुनिबाकु टिके आश्चर्य लागुछि ना, किंतु खाटुधामर एही रहस्य जेतिकी अद्भुत एहा पछर कहानी सेतिकी रोमांचकर। आसंतु सीधा सड़क भितरकु जिबा आउ एही विशाल रहस्य उपरु पर्दा उठाइबा। आपणक मनरे निश्चय प्रश्न उठुथिबो जे राजस्थानर गोटिए छोटिया गारे एते संख्यक लोक काहींकी गोटिए कटामुंडर आराधना करुछंती। वास्तवरे एही आधुनिक रहस्यर व्यापकताको बुझिबाकु हेले आमको प्रथमे गोटिए विशेष तथ्य उपरे नजर पकाइबाकु पड़िबो, आउ सेटा हेउछि एठाकार आश्चर्यजनक आर्थिक अभिवृद्धि। एही संख्यागुड़िकु टिके ध्यानरे देखंतु। 2020 मसीहारे मंदिरर आय थिला पाखापाखि 12.5 कोटी टंका, किंतु आश्चर्यर कथा हेउछि मात्र 3 वर्ष भितरे माने 2023 सुद्धा एहा सीधा सड़क 250 कोटी टंका को डेइछि। एहा कोनोसी साधारण वृद्धि नुहे, बरं 19% रे एक विशाल लंब। एहा सफा सफा प्रमाण करुछि जे एठारे एक विराट सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विस्फोरण घटुछि, जाହାର कारण खोजिबा निहाती दरकार। तेबे एहा पछर प्रकृत कारण कोन? आसंतु देखिबा विभाग 1 महान योद्धा बर्बरिकंक कहानी एवं एही देवतांक उत्पत्ति। एथिपाई आमको टिके पछकु अर्थात महाभारत जुगकु जीवाकु पड़िबो। कथा हेउछि पांडव पुत्र भीमंक नाती बर्बरींक विषय। कुआजे तांको जन्म बेले आकाशरे दिव्य आलोक खेली जाइथिला, आउ से कोनोसी साधारण पिला नथिले। भाबंतो टिके मात्र 5 वर्ष बयसरे से गोटिए माड़ी आसुथिबा विशालकाय हातीकु निज हातरे अटकाई देइथिले। 10 वर्ष बयस बेलकु गोटिए दिनरे 100 राक्षसंकु शेष करि देइथिले, आउ 16 वर्ष बयसरे से हिमालयर प्रबल थंडारे भगवान शिवंकु प्रसन्न करिबा पई कठोर तपस्या करिथिले। तांकर एही निष्ठा तांकु केते शक्तिशाली करिथिला ताहा आपण कल्पना भी करि परिबे नाही। तपस्यारे खुशी होई भगवान शिव तांकु 3टी दिव्य एवं अमोघ बाण देइथिले। एही बाणगुड़िकर क्षमता शुणिले आपण भी आश्चर्य होइजिबे। प्रथम लाल बाणटी शत्रुमानंकु खोजी लाल चिन्ह देउथिला। द्वितीय नील बाणटी निज लोकंकु चिन्हट करी एक सुरक्षा कवच देउथिला। आउ तृतीय बाणटा सेटा केवल लाल चिन्ह थिबा शत्रुंकु ध्वंस करी नील चिन्ह थिबा लोकंकु सुरक्षित छाड़ी देउथिला। ता संगकु तांको मां मरबींको ठारु मिलिथिबा महाकाल दंड नामक धनु तांकु एकदम अपराजय करि देउथिला। वास्तवरे सेकेंडक भितरे पूरा युद्ध शेष करिवार क्षमता कांकर थिला। किंतु एही पूरा विश्लेषणर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथाटी हेउछि एही महत् शिक्षा। तांको मां तांकु गोटिए मूल मंत्र देइथिले, सच्चा धर्म हेउछि हारुथिबा पक्षको साहाय्य करिबा। आउ एही गोटिए नियम बर्बरींक जीवनर सबुठारु बड़ लक्ष्य पालटिगला। आउ एही शिक्षा ही आमको नहीं जाउछे विभाग 2 को शिरदान एवं श्रीकृष्ण सबुठारु बड़ परीक्षा। जेतेबेले महाभारत युद्ध आरंभ हबाकु जाउथाए, एही महान योद्धांको सामनारे आसी छिड़ा हेला एक अग्नि परीक्षा। बर्बरिक निज नील घोड़ारे बसी कुरुक्षेत्र अभिमुखे बाहरिले। प्रतिज्ञा थिला दुर्बल पक्ष माने पांडवंको पई लढिबे, किंतु बाटरे तांकु भेटिले जणे ब्राह्मण। से आउ केही नथिले, निजे भगवान श्रीकृष्ण छद्मवेशरे आसीथिले। श्रीकृष्ण तांकर शक्ति परीक्षा करिबाकु चाहिले। बर्बरिक गोटिए मात्र बाणरे सेठारे थिबा ओस्तगछर सबु पत्रकु कणा करिदेले, एमितिकी ब्राह्मणंको पादतळे लुचिथिबा पत्रकु भी। श्रीकृष्ण बुझिगले जे एही युवक जनक चाहिले मुहूर्तक भितरे पूरा युद्धर दिग बदलाई देबे। किंतु एठारे गोटिए बड़ समस्या थिला, जाहाको आमे एक विरोधाभास बा पाराडक्स बोली कहि परिबा। श्रीकृष्ण बर्बरिकंकु बुझाइले जे जदि से दुर्बल पांडवंक सह मिसिबे तेबे कौरवमाने शीघ्र हारिबा आरंभ करिबे, आउ तांको मांक नियम अनुसारे तांको तुरंत दल बदराई कौरवंक पक्षरु लढिबाकु पड़िबो। एहीपरि भावरे से खाली एपट सेपट हेउथिबे, आउ शेषकु उभय सेना संपूर्ण ध्वंस होइजिबे, बंचिबे केवल बर्बरिक निजे। तेबे वर्तमान एक बड़ प्रश्न उठुछि, गोटी महत् प्रतिज्ञारे बांधी होइथिबा जणे अपराजय योद्धांकु अटकाइबो किए? एही सर्वनाशको रोकिबा पई श्रीकृष्ण एक एपरि उपाय मागिले जहा शुणिले आपणक लोम टांकुरी उठिबो। हाँ, श्रीकृष्ण सेही युवा योद्धांकु गुरु दक्षिणा स्वरूप तांकर मुंड ही मागिनेले, आउ बिना कौनसी द्विधारे बर्बरिक निज हातरे निज मुंड काटी समर्पण करिदेले। किंतु तांकर गोटिए अनुरोध थिला, से एही विराट महाभारत युद्धकु निज आखिरे देखिबाकु चाहुथिले। सेथिपाई श्रीकृष्ण तांकर सेही कटा मुंडकु गोटिए उच्च पहाड़ उपरे रखिदेले, जोंठारु से 18 दिनर पूरा युद्ध देखि पारिबे। एहा थिला एक अविश्वसनीय बलिदान। तांकर एही विराट त्याग देखि श्रीकृष्ण अत्यंत भावविह्वल होई पड़िथिले, आउ से सेहीठारे एक बड़ घोषणा कले। से कहिले जे
ଆଗାମୀ କଳିଯୁଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁଗରେ ବର୍ବରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ନିଜ ନାମ ଶ୍ୟାମ ନାମରେ ପୂଜା କରାଯିବ। ସେ କଳିଯୁଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦେବତା ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ବିଭାଗ 3 କଳିଯୁଗରେ ଶାମଙ୍କ ଅବତାର ଏକ ପୁନରାବିଷ୍କାର। ଏହି ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀ କେମିତି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜିର ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତାହା ବହୁତ ରୋଚକ। ଅନେକ ଶତାବ୍ଦୀ ବିତିଯିବା ପରେ ଦିନେ ପଣ୍ଡିତ ସୋମଦତ୍ତ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଆଧାରରେ ସେ ରାଜସ୍ଥାନର ଏକ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରୁ ସେହି ତେଜସ୍ୱୀ କଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ପାଇଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସେହି ପବିତ୍ର ମୁଣ୍ଡକୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଥିଲା, ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର କୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ତାହା ହଠାତ୍ ଏତେ ଓଜନିଆ ହୋଇଗଲା ଯେ ଟିକେ ବି ଘୁଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ଯେ ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ଜାଗା ହେବ। ପରେ ରାଜା ରୂପ ସିଂ ଚୌହାନ ସେଠାରେ ଏକ ବିଶାଳ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଜି ଖାଟୁ ଧାମ ବୋଲି ଜାଣୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କଥା ହେବା କିଛି ଯୁକ୍ତି ବାହାରର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ। ବିଭାଗ 4 ଖାଟୁ ମନ୍ଦିରର ଅନନ୍ୟ ଚମତ୍କାର। ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଶ୍ୟାମ କୁଣ୍ଡକୁ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଦିନକୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଥିରେ ଗାଧୋଉଥିଲେ ବି ଏହାର ଜଳସ୍ତର କେବେ ବି ବଦଳେ ନାହିଁ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକ ରହସ୍ୟ। ତାପରେ ରହିଛି ଏହି ବିଶେଷ ସଂଖ୍ୟା 13। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା 13ଟି ରହସ୍ୟମୟ ପାହାଚ କୌଣସି ସାଧାରଣ ପାହାଚ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥ। ଭକ୍ତମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରତିମା ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥାତ୍ ବିନା ବାଧାରେ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ ଦର୍ଶନ ପାଆନ୍ତି। ଏହା ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂଯୋଗ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଶୁଣିବେ, ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଚନ୍ଦ୍ରର କଳା ଅନୁସାରେ ନିଜର ରୂପ ବଦଳାଏ। ଯେମିତିକି କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ସମୟରେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ହଳଦିଆ ଚନ୍ଦନରେ ସଜାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିମା ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତ ଆଉ କରୁଣାମୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଆସିଲେ ଏହା ଏକ କାଳସାରଗ୍ରାମ ରୂପ ନେଇଥାଏ। ସେହି ରୂପରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ, ଯେମିତିକି ସେ ଆମକୁ ସବୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏକଦମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୋ ମତରେ ସବୁଠାରୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ତଥ୍ୟଟି ହେଉଛି ଏହା, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିମା ତଳେ ଏକ ଗୁପ୍ତ କକ୍ଷ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ସେହି କକ୍ଷରେ ବର୍ବରୀକଙ୍କର ସେହି ଅସଲି 3ଟି ଦିବ୍ୟ ବାଣ ଆଜି ବି ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଛି। କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ଧକାର ଆଉ ପାପ ତାର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଧର୍ମର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେହି ବାଣଗୁଡ଼ିକ ଆପେ ଆପେ ବାହାରି ଆସିବ। ଏସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଫେରିଆସିବା ଆମର ସେହି ପ୍ରଥମ ରହସ୍ୟ ପାଖକୁ। ବିଭାଗ 5 ବିଶ୍ୱାସର ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଲୋକପ୍ରିୟତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ହଠାତ୍ ଏହି 1900 ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା କାହିଁକି ବଢ଼ିଲା? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏହାର ଉତ୍ତର ଲୁଚିଛି ଆଜିର ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ। ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସହିତ ମିଶିଗଲା, ଗୋଟିଏ ଯାଦୁ ହେଲା। କହ୍ନେୟା ମିତ୍ତଲଙ୍କ ଭଳି ଗାୟକଙ୍କର ହାରା ହୁଁ ବାବା ଭଳି ଭାଇରାଲ ଭଜନ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଛୁଇଁପାରିଲା। ଦୌଡ଼ଧାପ ଭରା ଏହି ଆଧୁନିକ ଜୀବନରେ ଟିକିଏ ଶାନ୍ତି ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହି ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଟୁ ଶ୍ୟାମଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା, ହାରିକା ସାହାରା ମାନେ ହାରି ଯାଇଥିବା ବା ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ସାଥୀ, ଏହି ଲାଇନ୍ଟି ଆଜି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ପୁରା ଭାଇରାଲ। ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ତ ସେଇ ପୁରୁଣା କଥା ନା, ବର୍ବରୀକଙ୍କ ମା ଦେଇଥିବା ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ଶିକ୍ଷା। ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଦ୍ଧା ଆଜିର ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ନିରାଶା ଆଉ ସଂଘର୍ଷର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାହାରା ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଖାଟୁ ଶ୍ୟାମଙ୍କ ଏହି କାହାଣୀ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଦୂରତାକୁ ପୋତି ଦେଇଛି। କେଉଁଠି ସେହି ପ୍ରାଚୀନ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ଯୁଦ୍ଧଭୂମି, ଆଉ କେଉଁଠି ଆଜିର ମଣିଷର ଏହି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଦୁର୍ବଳ ଆଉ ପରାଜିତଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବାର ସେହି ମହାନ ଦର୍ଶନ ମହାଭାରତ କାଳରେ ଯେତିକି ସତ ଥିଲା, ଆଜି ବି ତାହା ସେତିକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଅଛି। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେହେତୁ ଖାଟୁ ଧାମରେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହିପରି କିଛି ନା କିଛି ଚମତ୍କାର ଘଟୁଛି ଆଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଇତିହାସ ଏବଂ ଆସ୍ଥାର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ମିଳନରେ ଶାନ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ଆପଣ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କର ଏହି ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ଆଗକୁ ଯାଇ ଆହୁରି କେଉଁ ସବୁ ଗୁପ୍ତ ସତ୍ୟ ଉପରେ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠାଇବ। ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ?